Malien an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye a mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ ye an n'a balimakɛ a n'aw denkɛ de don Mamadu Sidibe alias Gandi Malien an sigira tuguni aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n'o ye espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ espace de vérité ye jamukan ye ka faso kodɔnnaw wele mun cɛsirilen don jamana joli ani jamana basigi ani jamana kɔnɔdenw ka kɛlɛya mun cɛsirilen don o la k'u wele ka na an ka kuma jamana tagabolo kan ka actualité dɔw ta actualité min bɛ se k'a to fasodenw b'a dɔn min bɛ jamana kɔnɔ o ko bɛɛ lajɛlen kɔfɛla la an ye bita choisi kɛrɛnkɛrɛnya la ka sababu kɛ bamananw b'a fɔ cogo min na ko balalen a bɛ ko sudalen sa baara kun ye kunnafoni jɛlen ka se ka di aw ma hadamaden a ka gɛlɛn ka se ka kunnafoni di ni i yɛrɛ kunnafonilen tɛ o hukumu de kɔnɔna la n ye n balimakɛ wele ka na plateau sanfɛ bi n'o ye Dirisa Mementa ye mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts au porte-parole dɔ de don k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye nin ye Dirisa siɲɛ caman ye an ka nin émission in kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ wagati min na an ye émission in hakilina sɔrɔ k'a fɔ an b'a fɛ ka émission dɔ ta émission min n'an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ a numéro fɔlɔfɔlɔ n ye mɔgɔ fɔlɔ min t'a la o kɛra ale Dirisa Mementa kelen dɛ o ni bi ka jan kosɛbɛ an bɛ ala fɔ ka ala barikada an bɛ yɔrɔ min na bi évolution n bɛ ka dɔn a baara la kosɛbɛ o sababu la n bɛ Dirisa n b'a yɛrɛ fɔ parce que hadamaden caman bɛ yen de olu b'i jate don min na n'u y'a ye k'a fɔ baara tagabolo a ka ɲi mais depuis baara tagabolo man ɲi an bɛ ɲɔgɔn bolo fo bi maliyɛnw bi video nafa ka bon a nafa kama aw b'a partager kosɛbɛ parce que kuma dɔ tun bɛ senna a kuma a mɛnna depuis mɔgɔw tun bɛ anw wele ka information ta an fɛ fo bi mɔgɔw yɛrɛ bɛ information di an ma o kuma o ye kuma jumɛn de ye kuma bɛ fɔ a fɔ tɔgɔ la pour que fasokɔnɔden bɛɛ ka se ka a faamu n'o ye Wagner ko kuma ye Wagner ko kuma fɔra waati min na caman ye an wele dɔw ko an bɛ baara min na k'an bɛ propagande de la jamana ye an ko n'a kɛra propagande min ye nka a ye tugu an ko an ka jɛ ka nin propagande in kɛ ni ala sɔnna n k'a ko mana laban cogo min na an b'a ye ka kaɲa ni RFI ka information ye ka kaɲa ni diɲɛ ka wulikajɔw ye u nana ka na Wagner ko kɛ lagosi ko ye jamana kɔnɔ ka kɛ sababu ye fo sababu min tun bɛ ɲini ka tɔ Mali yɛrɛ tun bɛ ɲini ka degun sɔrɔ Wagner ko la an ka gouvernement ye communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna la gouvernement ko k'a fɔ olu tɛ Wagner dɔn olu bɛ min dɔn o ye des formateurs russes ko olu b'olu de dɔn ko olu bɛ Mali la yan i n'a fɔ Faransi fana ka sɔrɔsiw bɛ Mali la cogoya min na o kuma bɔlen kɔfɛ an ko k'a fɔ an bɛ ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ hadamaden n'i bɛ mɔgɔ mɔgɔ dɛmɛ diɲɛ kɔnɔ a jateminɛ i bɛ ka min dɛmɛ a mago bɛ mun ni mun ni mun de la sinon n'i m'i kɛcogo dɔn i ka dɛmɛ bɛ taa kɛ sababu ye ka degun lase a tigilamɔgɔ ma an ko ni Wagner ko kuma an y'a fɔ kun min kama diɲɛmɔgɔ ka dɔn k'a fɔ ko sɔrɔsiw min bɛ an fɛ yan force française min bɛ an fɛ yan k'u dɛsɛra wa an ye Wagner ko kuma lawuli o kun kama pour que an bɛ se ka coopération wɛrɛ kɛ ni Mali ni Rusiw cɛ pour que Rusiw bɛ se ka na an dɛmɛ nka a information sera a seyɔrɔ la diɲɛmɔgɔ y'a mɛn nka ni jamana ɲɛmaaw bɔra bi k'a fɔ ko Wagner ko kuma olu t'o dɔn olu bɛ formateur russe de dɔn ko donc an ka taga n'o base ye an b'o base de kɔnɔ fo bi Wagner formateur russe u nana u ma na ne bolo fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ o kuma o jɛyara ka ban déjà bamananw b'o de fɔ n'i ye sɔsɔli ye dugu jɛra dugu ma jɛ n'i ye sɔsɔli ye o kuma la tile de ma bɔ ni tile bɔra o sɔsɔli bannen pewu sɔsɔli banna bi an ye kibaruya min sɔrɔ Mali kodɔnnaw fɛ mun sigilen bɛ Tɔnbɔkutu fo ka taa se diɲɛ kibaruya dilabaw fɛ mais n'a tun dana diɲɛ kibaruyaw de ma an tun t'o jate mɛ an balima mun sigilen bɛ Tɔnbɔkutu ye olu k'an ma ko an tun bɛ ka kuma min fɔ ko n'o ye Rusi ka militaires ye ko tiɲɛ yɛrɛ la olu yɛrɛ ɲɛ dara olu kan k'u ye ni mɔgɔ jɛman mun ɲɛ ko nin ni mɔgɔ jɛman tɔw tɛ kelen ye an ko alhamdulillah u y'o information d'a ma 2 jours après Faransi ka force min tun bɛ Tɔnbɔkutu olu nalen k'u ka kosow n'u ka kasa cɛ ka boli ka Tɔnbɔkutu bila pewu a fɔra ko kan kelen bi k'a occupelen don ni Rusi ka militaires de a confirmation kɔni kɛ dira bɛɛ fɛ ka ban déjà hali mun ye an juguw ye
ni an tun bolo k'a fɔ olu tun t'a information di n'o RFI ye olu ko ka confirmer na ko Faransi nalen ka Tombouctou kan bila ko Russie ka sɔrɔdasiw ko olu bɛ yen an ko tare fo ka tila ka taa fɔ tuguni ko Mali centre la Banyangra Koro Bankas ko wilikajɔ min kɛra yen ko Mali sɔrɔdasiw ko ni Russie ka cɛdenw k'u ye kɛlɛ dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ko nin bɛɛ lajɛlen tare Faransi tun bɛ yan Faransi tun b'a ka kɛlɛ kɛ an tun tɛ bɔ a kalama an b'an ka kɛlɛ kɛ u tɛ an sauver u t'an dɛmɛ o hukumu kɔnɔna la an b'a fɔ aw ye nin thème-ba kelen in an bɛna an sigi nin de kama bi aw ka se ka partager ka faamuyali bɛɛ sɔrɔ a la bi mɔgɔw mun nana n'a hakilina ye Rusiw kana na coopération Mali Russie Faransi sɔrɔdasiw ka taa mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts o de kama n ye Dirisa choisi bi ka na a ka sigi a ka kuma n'a kɛlɛ n'a kɛra fɛn ye ko victoire sɔrɔla la n'an bɛ mɔgɔ fɔ mouvement Yɛrɛwolo debout sur les remparts an b'a cɛ dɔn an b'olu fɔ Dirisa i ni ɲantuma alhamdulillah Gane somɔgɔw bɛ di alhamdulillah an b'Ala tanu o de baasi kɔni kɛ t'i la baasi tɛ n na nisɔndiyalenba yɛrɛ don parce que n sigilen don ka ɲɛsin général Salif Keita ma donc o fana y'a damana motivation ye parce que vous savez Yɛrɛwolo bolo mɔgɔ bɛ fa don Yɛrɛwolo la anw fɛ yen nɔ an bɛ olu ka garadiw yɛlɛ kosɛbɛ quoi Salif ka dakuruɲɛ kelen a ye min tiɲɛ makɔrɔya hali kunun tulo bolo u ka tila ka segin a kuma kan tuguni Salif ka kuma kan ka hali sisan yɔrɔ ɲɛna Salif ko halisa non bon a ye bi min don la a égaliser man di quoi a bɛna fɔ bi en or tun bɛ balontan na quoi donc a ye bi en or de don la a égaliser man di donc an b'i fɔ ka abonnéw fɔ ka technicien bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen fɔ ka Yɛrɛwolo kanubaw ani Mementa yɛrɛ kanubaw an b'i a bɛɛ lajɛlen fɔ. D'accord Diri bamananw ka kumakan don adamaden i sigikun ka kɔrɔ ni i yɛrɛ ye an y'a mɛn k'a fɔ ko les déploiements de militaires russes se multiplient au Mali ko Rusiw ka cɛdenw ko dɔ de bɛ ka fara ka don o don Diri k'u bɛ ka na u bɛ ka na don o don sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan n'i kɛra mɔgɔ jɛman n'i tora ka ye Mali aéroport la n'i m'i kɛcogo dɔn u n'a ta ka taa a fɔ ko awɔ ko Rusi cɛdenw dɔ fana nana tuguni non sisan agiw bɛɛ kɛlen don Rusiw sisan parce que agiw jɛlen don digow caman bɛ yen nɔ olu jɛlen don olu ala ni olu fɛn fɛn yɛrɛ sɔrɔdasiw cɛla sisan nɔ dɔrɔn France 24 bɛ bɔ k'a fɔ ko Rusiw mais fɛn min nafa ka bon kosɛbɛ nin ko in na c'est de savoir que k'a dɔn k'a fɔ ko Mali yɛrɛ bɛ lahala min na mun y'an se yan pourquoi Mali Faransi yɛrɛ ko an ye jamana min ye ko an ka indépendance b'an bolo ko an ka souveraineté b'an bolo an tila waati dɔ la a Gana Faransiw tun bɛ bɔ de k'a fɔ ko Mali terrorisme kɛlɛli ko tɛ olu ka baara ye ko ye Mali de ka baara ye ko ye armée malienne de ka baara ye o tun b'o fɔ et n'an ye résolution fɔlɔ min ta ni Faransi yɛrɛ nana ka na ni MINUSMA bɛɛ o résolution ye diɲɛ jamana bɛɛ de wele ko ni jamana fɛn fɛn bɛ se ka Mali dɛmɛ k'o ka na Mali dɛmɛ pourvu seulement que a ka bɛn a la depuis comment dirais la 17 janvier ka na se an filɛ nin janvier min na presque 10 ans an ka jamana bɛ kɛlɛ la Faransi nana ko ale welela ko a kana an dɛmɛ ka kɛlɛ ban a ma se ka kɛlɛ ban non seulement a ma se ka kɛlɛ ban a yɛrɛ k'a fɔ ko a yɛrɛ sen bɛ kɛlɛ la donc ni indépendance b'an bolo ni Mali ye maliyɛnw de ta ye ni anw de kan k'an ka lakana fura ɲini où est le problème Mali ka wuli k'a fɔ k'u bɛ taga Azerbaïdjan ou bien k'a fɔ k'u bɛ taga jamana in tɔgɔ de jamana min ka dɔgɔ ni jamana bɛɛ u k'a fɔ k'u bɛ taga yen ko u ka taga n'olu ka sigi ka kuma comment est-ce que ni Mali bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka se ka gɛlɛya in ka a wuli ka bɔ Mali kan bɛn kɔnɔna la basigi kɔnɔna na ani bonya kɔnɔna na problème t'a la mais Faransi ta problème ye jumɛn vous savez n delila k'a fɔ i ka plateau kan na n ko la France est spécialiste en maintien de conflit c'est-à-dire ni gɛlɛya wulila aw ka yɔrɔ la ka se ka gɛlɛya in kɔni to yen a kana se ka taa cogoya si la voilà u ka spécialité u ye quoi u bɛ se o la quoi sinon ils n'ont jamais u ma deli ka gɛlɛya dɔ wuli ka bɔ jamana dɔ kan fɔlɔ u ma deli ka kɛ fo ni waati dɔ la olu de tun ye gɛlɛya yɔrɔ dɔ la olu gɛnni de kɛra sababu ye ka na ni nɔgɔya o yɔrɔ la par exemple ni ye Vietnam ta ka comment dire la Biafra ninnu fɛn ninnu ta u taalen ka bɔ yen de a kɛra lafiya yɔrɔ ma ni Algérie ninnu ni a ɲɔgɔnna tɔn donc Mali y'a ye k'a fɔ ko an filɛ nin niveau min na parce que Faransi tun bɛ propagande dɔ la a tun bɛ nkalontigɛ dɔ la o ye jumɛn ka Faransi bɛ a yɛrɛ ka puissance gonfler ka taga yɔrɔ la ka sɔrɔ en réalité a tɛ militairement fanga bɛrɛ tɛ Faransi la ka hali kɛlɛ yɛrɛ kɛ o tɛ k'a fɔ ko an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ dɛ militairement fanga bɛrɛ yɛrɛ de tɛ Faransi la k'a fɔ ko ka terrorisme kɛlɛ a misaliya fɔlɔ ye jumɛn Faransi bɛ na yan nɔ don min na Serval bɛ na don min na
u nana américain ka avion kɔnɔ u bɛ drone minnu utiliser américain ni israéliens de ta don français yɛrɛ terrain kan renseignement min kunnafoniya min n'u b'a ta ka kɛlɛ kɛ n'a ye américain de b'a fournir u ma ni américain y'u sen bɔ a la dɔrɔn français b'u sen bɔ kɛlɛ la o y'o donné dibi la donc militairement français yɛrɛ tɛ puissance ye ko puissance min bɛ se ka an dɛmɛ comme il le faut ni kɛlɛ na i m'a faamu a drone t'u bolo a c'est à dire a minɛn ti u bolo a moyen t'u bolo a wari t'u bolo foyi t'u surtout a ŋaniya yɛrɛ tɛ u la i m'a faamu o de ye ko in bɛɛ lajɛlen juguman dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ moyen ba t'a ye mais a ŋaniya b'a kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ mais ninnu ka problème de a ŋaniya yɛrɛ t'u kɔnɔ parce que u bɛ fɛ ka Mali to tout le temps u ka jɔnya kɔnɔna na anw ka siri u la sinon comment est-ce que e bɛ se k'a faamu Gandi e nana k'e bɛna mɔgɔ dɔw dɛmɛ ka gɛlɛya ban comment est-ce que e bɛ se ka i yɛrɛ opposer i kɔgɔ da o tigi ka fura dɔ la k'a fɔ k'o fura tɛ k'a ka bana la tiɲɛ yɛrɛ la alors que e nana k'e bɛna n'i ye taw ye kɛlɛ e ma se k'a furakɛ a tigi ko fura dɔ bɛ n bolo n bɛna a lajɛ mun na e b'a fɔ k'o fura in tɛ k'a la hali n'u bɛ sa e yɛrɛ ɲɛ b'a la bana bɛ ka juguya ka taga fɛ u yɛrɛ ko ten ko crise bɛ ka juguya bana bɛ ka juguya mais e yɛrɛ ɲɛ b'a la non seulement bana bɛ ka juguya mais fɛn tɛ e yɛrɛ bolo pour le moment k'a ban mais a tigi ko k'a bɛna fura wɛrɛ kɛ e ko k'o tɛ k'a la donc dans ce cas e de bɛ yɛlɛma ka kɛ problème ye sisan donc Mali bɛ yɔrɔ min na sisan Faransi au lieu que ale ka kɛ solution Faransi de yɛlɛmana ka kɛ problème ye sisan a bɔra problème dogolen na f'a bɛ tila k'a fɔ a da la tuguni ko ni maliyɛnw m'a kɛ n ta ye n bɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bila u contrôle la donc maintenant pour que ka diɲɛ bɛɛ bila en contrôle la a b'a kɛ cogo di cette fois-ci c'est ka Mali diaboliser ka Mali ɲɛmɔgɔw diaboliser ka Mali partenaires diaboliser ka kɛ n'a fɔ subagaw de don mɔgɔlankolon de don tiɲɛnikɛlaw de don Wagner ko question nana yen de i m'a faamu o ye k'a yira k'a fɔ premièrement o y'a daminɛ fɔlɔ transition na Makɔrɔ bɔra ko an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu ko coup d'état fila denw de don ale bɛ min ɲini u fɛ dɔrɔn u ka fɛn kɛ dɔrɔn mɔgɔ ni coup d'état kɛla tɛ se ka don ta donc ka u diaboliser parce que a ma se k'a sago sɔrɔ la waati min na o ye ka u lagosi donc n'a y'u lagosi sisan u nɛgɛ bɛ bɔ mɔgɔw la mais a ye ça n'a pas marché maliyɛnw bɔra ka manifestation ni fɛnw kɛ k'u b'u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔ donc comme o tɛna marché sisan nɔ u bɛ fɛ ka baara kɛ ni partenaire Faransi b'a dɔn cɔn a bɛ Russie ninnu baara kɛ cogo dɔn premièrement Russie ma anw coloniser donc o complexe t'an ni ɲɔgɔn cɛ o dimiya t'an ni ɲɔgɔn cɛ o fɛn ninnu t'an ni ɲɔgɔn cɛ deuxièmement ni Russiw taara yɔrɔ min na ani Français taara yɔrɔ min na i b'a ye u baarakɛyɔrɔ tɛ kelen troisièmement Russiw bɛ dankan min na ani Faransi bɛ dankan min na dankan kelen tɛ o ye jumɛn Français ta ye système dɔ b'olu bolo olu bɛ k'o bila baara la a mɛnna système min dɛsɛra u bɛ fɛ ka système min maintenir Russiw ta ye Français ni Américains ni tɔw kun donna olu ka k'olu ka fanga tiɲɛ i m'a faamu k'olu ci ka bɔ ɲɔgɔn na donc olu bɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka fara ɲɔgɔn kan pour que u bɛ fanga sɔrɔ tuguni donc olu baarakɛcogo ni ninnu baarakɛcogo tɛ se ka kɛ kelen donc olu bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ cogo o cogo pour que u bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ pour que u bɛ se ka mandiya sɔrɔ pour que voilà pour que u bɛ se ka teri kura sɔrɔ yɛrɛ la olu b'o kɛ Français dun ta ye pour que k'an maintenir an ka t'u bolo i m'a ye différence ba de bɛ yan différence bɛ yan kosɛbɛ kan kelen fɛ olu mago bɛ mɔgɔ la kan kelen fɛ olu mago bɛ mɔgɔ la k'a dun ninnu mago bɛ mɔgɔ de la u ni mɔgɔ minnu bɛ se ka baara kɛ walasa olu baarakɛ ɲɔgɔn ka caya danaya ka da u kan parce que pour que danaya ba ka da u kan il faut que u ka preuve de yira k'a fɔ k'u bɛ se u bɛ se ka nin fɛn ninnu kɛ donc n'u olu taara yɔrɔ o yɔrɔ u bɛna preuve de yira non seulement u bɛna preuve yira et puis n'u ye min kɛ olu bɛ nafa min sɔrɔ a la o ye sur le plan diplomatique ani plan tɔw bɛɛ lajɛlen na olu bɛna bɔ olu fana bɛna fɛn sɔrɔ mais ninnu ta ye an bɛ balo aw la i m'a faamu an ka nafolo bɛ bɔ aw de fɛ yen Jacques Chirac yɛrɛ y'a fɔ a ka interview dɔ la ko Français bɛ wari o wari dun ko a bɛɛ jugu bɔ u bɛna sonyani min kɛ anw fɛ yan donc olu ta ye o yɔrɔ ye ni anw bɔra sanfɛ i bɛ CFA kalama Faransi sirilen do la i bɛ sanuko kalama sanu tɛ Faransi bolo mais n'i ma fili ni troisième tɛ quatrième guerre mondiale don parce que an bɛ sanu minnu sɔrɔ yan nɔ et puis hali Faransi ka droit de veto conseil de sécurité la a bɛ justifier ni a ka coloniw de ni coloniw bɔra a bolo a bɛ gɛlɛya ma donc nin bɛ fɛ k'a ka coloniw maintenir nin bɛ fɛ ka a kun bɔ walasa a ka fanga sɔrɔ donc i b'a dɔn olu fila baara kɛ cogo tɛ kelen donc maintenant Faransi bɛna mun kɛ sisan nɔ o ye Russiw kana na donc pour que Russiw kana na sisan nɔ n'a kɛra Russiw ka force conventionnelle n'a kɛra u ka sɔrɔdasiw yɛrɛ ale tɛ se k'o balo parce que Nations Unies ka résolution ko jamana bɛɛ bɛ se ka na Mali dɛmɛ i m'a faamu donc ni force conventionnelle don ni Russie sɔrɔdasiw bɛ na Faransi tɛ se ka foyi fɔ o la sur le plan a ka journaliste tɛ se ka fɛn fɔ a ka fɛn tɛ se ka fɔ donc maintenant pour que a bɛ se ka kuma sɔn o ye mun ye o ye ka ninnu ka sɔrɔdasi minnu bɛ ka na ka olu yɛlɛma diyagoya la hali n'a b'a dɔn ko sɔrɔdasiw de don voilà ka u yɛlɛma diyagoya la ka mercenaire tɔgɔ da u la pour que diɲɛ bɛ se k'a fɔ cogo di ko non ninnu kana taa an kana sɔn ninnu ka taa parce que mercenaire don parce que diɲɛ ko mercenaire ko ka dabila donc maintenant pour que o ka kɛ sisan nɔ a bɛ ninnu ka sɔrɔdasiw yɛlɛma olu kɛ mercenaire ye donc ka sɔrɔ ka Wagner tɔgɔ ka o ta n'i y'a Wagner tɔgɔ Faransi de bɔra ni a ye Wagner tɔgɔ ye parce que a b'olu de arranger n'olu sera sisan ka Russie sɔrɔdasiw yɛlɛma k'o kɛ Wagner ye n t'a dɔn n'i y'ale jateminɛ Union européenne o Union africaine o ani CEDEAO ni fɛn ninnu olu bɛɛ ko olu tɛna jɛn ni a ye ko mercenaire kana Mali la mais mɔgɔ si m'a fɔ k'u tɛ jɛn n'a ye Russie sɔrɔdasiw kana Mali la non u tɛ se k'o kuma fɔ u tɛ se k'o fɔ quoi donc maintenant olu ka intérêt ye jumɛn ye
o ye k'a yira coûte que k'a fɔ ko sɔrɔdasi minnu bɛ Mali la Russie sɔrɔdasiw tɛ dɛ mercenaires de don hali n'u b'a dɔn k'a fɔ ko Russie sɔrɔdasiw de don et puis olu yɛrɛ bɛ kuma dɔ fɔ souvent yɛlɛko kuma don u ko mercenaires don mais ko Russie état de b'a gérer i m'a faamu wa o kuma kɛlen kuma fila ye voilà mercenaires don mais Russie état b'a gérer ni état b'a gérer o mercenaires ma yɔrɔ ye jumɛn sisan donc ça veut dire que Russie sɔrɔdasiw de don Mali autorités y'o de confirmer k'a yira k'a fɔ Abdoulaye Diop taara Sergei Lavrov y'u fila jɔlen a ko Macron de wulila k'i jɔ sɔgɔmada kelen ko Gao tɛ plutôt Tombouctou Tessalite ni Kidal ko o kan k'ale bɛn'u fermer ka taa k'a m'olu ɲininka a m'a sara olu la a bɛna taa nin don a m'a f'u ye a bɛna taa nin cogo la a m'a f'u ye ko olu fana ye maliyɛnw de Mali lakana b'olu bolo donc olu fana de ka baara don sisan nɔ ninnu bɛna taa ka yɔrɔ minnu to u ka fɛɛrɛ kɛ pour que o yɔrɔ ninnu lakana bɛ se ka sabati cogo min na donc k'olu fana wulila u taara dɛmɛbaga wɛrɛ ɲini u taara mɔgɔ wɛrɛ ɲini bon an kana fɔ dɛmɛbaga yɛrɛ sa parce que bamanankan na o bɛ ka girin u taara baarakɛ ɲɔgɔn wɛrɛ ɲini u ni mɔgɔ min bɛ se ka voilà u ni mɔgɔ min bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc c'est dans ce cadre que u taara Russie fɛ yen parce que u b'a dɔn a fanga bɛ Russie la a dɔnni bɛ Russie la a volonté bɛ Russie la ani Russie ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc u taara ka taga a ɲini Russie fɛ ni ani Russie bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Faransi bɛna taa ka bɔ yɔrɔ minnu na ni Russie bɛ se ka an ka baara kɛ ɲɔgɔn kɔnɔna na n'an bɛ se ka taga baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o yɔrɔ na pour que yani an ka fangaba sɔrɔ olu bɛ se an ka baara kɛ ɲɔgɔn kɔnɔna na o yɔrɔ ninnu bɛ lakana cogo min na kelen filanan ye jumɛn tuguni n'i ye maramafɛn san mɔgɔ bolo a tigi b'i dege maramafɛn ninnu utiliser cogo la c'est comme si anw tɛ avion dilan n'i ye avion san n'i ye Faransi Russie sera Centrafrique cogo di parce que Centrafrique président ko ale taara marifa ɲini Faransi bolo Français ko bon an bɛna marifa d'i ma mais an bɛna marifa min d'i ma Rusiw ko k'u tɛ jɛnna an ka nin marifa ninnu di ja o marifa ninnu yɛrɛ tun ye marifa jumɛn ye o ye marifa minnu minɛ terroriste la o marifa kɔrɔ ninnu u y'o de fara ɲɔgɔn kan k'u bɛn'o di Centrafrique ma donc alors que Nations Unies ka résolution ko ni marifa min minɛna kɛlɛkɛyɔrɔ la k'o marifa tɛ utiliser tuguni i m'a faamu wa donc Nations Unies y'o fɔ o sariyaw bɛ yen donc Rusiw fana ko ayi aw ye marifa minnu minɛ terroriste la aw tɛ se ka o di ninnu ma a dɔw la u bɛ se ka marifa kɔrɔ minɛ u b'a d'i ma i bɛ taa k'i bɛ kɛlɛ kɛ n'a a tɛ kɛ marifa ɲuman ye donc n'a bɛ marifa d'u ma ni marifa kura kun problème t'a la donc Faransi sɔrɔla k'a fɔ a ye taa Rusiw fɛ yen Rusiw de kɛlen don k'aw ka marifa ko bloqué u sera Rusiw fɛ yen Rusiw ko Centrafrique président ma non anw ma a bloqué dɛ a fɔra de ko marifa kɔrɔ minnu minɛna kɛlɛkɛyɔrɔ la k'o kana di mɔgɔw ma mais marifa ninnu yɛrɛ marifa joli don u y'a dafa ko marifa 1500 ni dɔɔni o ko ayi n'o yɛrɛ don marifa kɔrɔ ninnu to yen an bɛ marifa kɔrɔw d'i ma wa an b'a doubler fana i m'a faamu wa an b'a doubler donc o kɛlen sisan Faransi tila k'a fɔ tun Faransi min y'u bila ka taa Rusiw fɛ yen k'u ka taa pour que u bɛ marifa sɔrɔ o Faransi kelen de ko ayi k'ale tɛ jɛn n'a ye tuguni i m'a faamu wa ko ninnu ka marifa di ninnu ma parce que ko marifa tɛ se ka di mɔgɔw ma fo i ka taa tigi dege a kalancogo la Rusiw fana ko n'o don baasi t'a la an ye marifa min d'u ma an yɛrɛ bɛ taa Centrafrique an bɛ t'u dege marifa ninnu utiliser cogo la Rusiw tagacogo filɛ Centrafrique i m'a faamu wa donc mais o taalen u y'olu fana tɔgɔ yɛlɛma cette fois-ci olu fana kɛ Wagner ye parce que Wagner de b'olu arranger donc maintenant Mali fana la an taara marifaw san Rusiw bolo an taara hélico san Rusiw bolo donc diyagoya don u ka instructeur bɛ na marifa min feerela aw ma misalala sisan nɔ mobili min feerela aw ma boîte automatique de don ou bien manuel de don premier bɛ don ta deuxième bɛ don n'i bɛ sanfɛ b'a kɛ tan donc olu bɛna diyagoya la u bɛna olu kɛcogo yira n na minɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu peut-être ni n da don a la a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni o ye kunnafoniya minɛnw ye o kunnafoniya minɛn ninnu fana a bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ avion ni fɛn o kunnafoniya minɛnw fana bɛ yen olu fana utiliser cogo terrain kan olu bɛ utiliser de kɛlɛkɛcogo la renseignement bɛ sɔrɔ ni minɛn min olu bɛ utiliser de donc olu fana utiliser diyagoya don fo instructeur dɔw ka na olu ka olu kɛcogo yira an ka mɔgɔ la u n'an ka mɔgɔw ka baara kɛ ɲɔgɔn parce que an ka mɔgɔw m'a dilan a tɛ dilan fɛ donc o sɔrɔdasiw bɛ anw fɛ yen État ma o dogo Rusi m'o dogo mɔgɔ si ma o dogo donc o mɔgɔ ninnu nana ani ninnu taara ka yɔrɔ minnu bila parce que Faransi tɛ sɔn ka min fɔ Faransɛw ka présence Mali la u ka force minnu bɛ yan u ka atuba kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ moyen aérien de kun don ani communication ka atu kun y'o dɔrɔn de avion minnu b'u bolo u bɛ avion minnu utiliser sanfɛla fɛ u bɛ drone minnu utiliser ani u bɛ kunnafoni sinon cɛ minnu bɛ taa kɛlɛ la terrain kan olu tɛ quoi donc n'olu taara ka bɔ nin kan ninnu kɔnɔ donc anw bɛn'o combler cogo di k'an ni Rusi ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc Tombouctou Kidal ani Tessalite donc olu bɛ taga olu nɔnabila sisan nɔ u n'an ka mɔgɔw bɛ jɛ u b'an ka mɔgɔw dege o baara ninnu minɛn ninnu utiliser cogo la donc o sɔrɔdasiw bɛ yen kunun sɔgɔmada fɛ n tulo b'a la ko RFI ka bamanankan journal la k'u taatɔ la ko u tɛmɛna k'u ye dɔw ɲininka Kɔnɔbugu k'o tigi k'u ma Kɔnɔbugu a ka yɔrɔ la o ye an yɛrɛ ka dugu ne yɛrɛ kun t'a la n k'an bɛ chinois ni japonais dɔn ka bɔ yɔrɔ jan ɲɔgɔn fɛ ni nin tɛ ko olu tɛmɛtɔ la Kɔnɔbugu ko Kɔnɔbuguka dɔw ko
u bɛ ko mobili baden tɛmɛna ko tubabu kun b'a la ko mais ko ni tubabu ninnu ko ninnu tɛ français bon bon imagine e ka nin denmisɛnnin ko ninnu lajɛ i m'a faamu ne wolola Kɔnɔbugu ka mɔgɔ Kɔnɔbugu ye anw bɛ min dɔn o ye tubabu cadeau tubabu fɛn bɛɛ bɛ tɛmɛ an bɛ tubabu cadeau dɔrɔn de dɔn i m'a faamu kuma tɛ k'a fɔ sisan nɔ anw fana fɛnna sisan yɔrɔ jan fɛ anw b'a dɔn nin ye français anw b'a dɔn nin ye fɛn anw b'a dɔn alors que même pas plus d'un mois espagnol ni ma fili EITM de don espagnol ka mɔgɔ dɔw b'a la olu tun bɛ to ka munumunu yɔrɔ in na yen nɔ kosɛbɛ n'u taara u bɛ to ka jigin hélico la u bɛ yɔrɔ dɔ encercler u tɛ sɔn mɔgɔ ka gɛrɛ mɔgɔ si t'a dɔn u bɛ fɛn min kɛ ne tun bɛ wele à chaque fois n'u jiginna Kɔnɔbugukaw de tun bɛ ne wele ko mɔgɔ dɔw nana yan an t'a dɔn mɔgɔ sugu minnu don i m'a faamu ne de tun b'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni espagnol de don ni allemand de don ou fɛn don i m'a fɔ donc o b'a yira k'a fɔ ko sɔrɔdasi minnu bɛ tɛmɛ olu t'u dɔn maintenant sisan ni faransi ka nin journal nin b'a yira sisan ayi sɔrɔdasi fɛn fɛn bɛ tɛmɛ il suffit seulement que mɔgɔw ka ɲɛ ka da u kan dɔrɔn u b'a dɔn k'a fɔ nin ye français nin ye mais bon o yɛrɛ tɛ problème ye a ka fɔ yɛrɛ sa awɔ minnu tɛmɛna français yɛrɛ tɛ mais est ce que a dɔgɔra ko Russie bɛ Mali la bon Diri i b'a dɔn kuma yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ émission yɛrɛ kunba ye o de ye quoi parce que mɔgɔ caman de bɛ ka an wele a bɛ waatinin bɔ ko u y'a mɛn k'a fɔ ko Russie bɛ Mali la yan ko a ka d'an ye c'est à dire an ka se ka mɔgɔ wele ka na plateau sanfɛ min bɛ se ka explication di a la kosɛbɛ n ko bon kuma bɛnnen don bɛɛ da mais kuma dɔ bɛnnen don dɔ da ka tɛmɛ dɔ kan ko parce que n'i ye Mali ta ka jateminɛ bi mouvement min wulila ka Russie ko kuma fɔ mɔgɔ caman y'a fɔ n ko mais mouvement yɛrɛ o début sur les remparts tiɲɛ yɛrɛ la a cɛdenw u y'u seko kɛ Russie ko in na en même temps u y'u seko kɛ Faransi tagali ko fana u y'u seko k'o fana la yala an bɛ yɔrɔ min na bi Diri mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko Russie ka militaire k'u bɛ ka na Mali la dɔɔni dɔɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Tɔnbukutu yɛrɛ k'u bɛ yen aw bɛ dɔ kalama ko la wa ayi c'est à dire o tɛ dogo n'a ye de o quoi c'est à dire ninnu de bɛ fɛ ka a yɛlɛma k'a kɛ ko dogolen français de bɛ fɛ k'a kɛ ko dogolen nafa dogolen voilà k'a sɔrɔ ko dogolen tɛ kɛnɛkan ko de don c'est à dire depuis ninnu ma na fɔlɔ Russie tun bɛ Mali la o Russie tun bɛ yan o Russie ka instructeur tun bɛ yan n'i taara fɛn na c'est pas peut-être n'i ye tɔgɔ fɔ n'a bɛna kɛ gɛlɛn mais an ka kan dɔw bɛ yen nɔ Russie ka sɔrɔdasi dɔw tun bɛ yen nɔ i m'a faamu an ka mɔgɔ minnu bɛ avion ninnu fɛn ninnu boli u dɔw tun bɛ yan nɔ u bɛ avion réparer u dɔw tun bɛ yan nɔ u b'an ka mɔgɔw dege avion boli ni fɛn na olu tun bɛ yan ninnu fana nana ka fara kan parce que an taara avion 4 san ninnu bolo i m'a faamu an ye minɛn wɔɔrɔ san minnu ni avion tɛ kelen ye donc u nana u b'an accompagner ka taga minɛn ninnu utiliser la non seulement u b'an accompagner ani renseignement n'a tɔ bɛɛ Russie sɔrɔdasiw bɛ yan u bɛ yan nɔ u bɛ fan caman fɛ wa u bɛna taga fan caman fɛ Russie sɔrɔ n b'a fɔ ka tila ka segin ka tuguni ka insister a kan Russie sɔrɔdasiw de bɛ yan maintenant ni tɔgɔ min ye Faransi ja a bɛ se k'o da n'a y'a ja a k'a fɔ Blackwater n'a y'a ja a k'a fɔ Wagner n'a y'a ja a k'a fɔ Gessner ni tɔgɔ min y'a ja i m'a faamu mais anw bɛ min dɔn o ye Russie sɔrɔdasiw de bɛ yan i n'a fɔ Faransi yɛrɛ a ko anw y'ale wele ale yɛrɛ taara Allemand nɔfɛ ka na a y'a mɛn o don na k'a fɔ ko Allemand ka lasigiden so kɔnɔ k'u ka sɔrɔdasiw ka k'olu bɛ taa k'u ka sɔrɔdasiw ka segin ka na ko parce que baara in kɛra mɔla ko olu bolo san sigi k'u bɛ yan ko insécurité dɔ de bɛ ka fara kan bon cela veut dire que olu ye jɔnwala fɔ ka ban quoi voilà voilà min bɛ dogo la o ko yɔrɔ la o jɔnwala dɔrɔn tɛ dɛ voilà jɔnwala dɔrɔn tɛ dɛ c'est à dire u ni Faransi yɛrɛ de t'i ka bɛn a la bilen baara kɛcogo la baara yɛrɛ kɛcogo la parce que mɔgɔ si tɛ ni ɲɛ quoi hɔrɔnya bɛ dɔw la dɛ c'est à dire nana parce que u bɛna waati min na ka sara baara dɔ kama n tɛ ka nɔ bɔ u bɛna waati min na n'a sɔrɔ ni baara kɛcogo dɔ de bɛ k'i bali k'i ka baara kɛ ni hɔrɔnya ye tiɲɛ i b'a fɔ k'a fɔ bon wallahi force minnu b'a kɔnɔna la ni n'a dɔw ye baro kɛ u kuma f'i a ka bon hakili ma mais u ka jamana de y'u bila ka na u tɛ se ka na fɛn sugu dɔw fɔ u tɛ se k'u opposer Faransi la tɔgɔ sugu dɔ la Américains ka sɔrɔdasi dɔ tun bɛ yan nɔ cadre dɔ kɔnɔna la MINUSMA na waati ne n'a ye baro kɛ i m'a faamu a ko c'est à dire ale ka kanagɛlɛya de kɛra sababu ye depuis ale taara u ma sɔn ale ka na tuguni quoi u ma sɔn k'a ka contrat renouveler quoi parce que c'est à dire quoi u natɔ la min fɔr'u ye ani n'u nana terrain kan c'est à dire u nalen terrain kan i b'a dɔn u bɛ min kɛ i b'a dɔn k'u bɛ tilen k'u sigi ka tilen k'u sigi soit n'u tɛ échec jouer la u bɛ dame jouer la u bɛ na a bɛ na f'u ye nin bɛ fan fɛ non aw tɛ taa aw ka sara tɛ ko ale nana ten k'a ka mission kɛ k'a ban ale ma foyi kɛ ale taara se a ka ɲɛmɔgɔ ma k'u ɲininka mais ko a fɔra k'an nana fɛn dɔ de la voilà est ce que an bɛ yan nɔ an tɛ ka foyi kɛ i ka contrat i ye contrat de signer i nana a to n'i ka contrat banna i bɛ taa donc ale y'a essayer ka ko caya donc u y'ale lataga donc imaginez c'est à dire mɔgɔ camanba de bɛ yen nɔ non nin bɛ se ka kɛ Allemand ka fɛn non Allemand ni Français mésentente ba Français dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ bɛ a kɔnɔna la mésentente ba b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais comme yɔrɔ dɔ fana b'u ni ɲɔgɔn cɛ n bɛna misaliya dɔ d'i ma en 1904 i b'a dɔn Maroc tun mɛnna kosɛbɛ k'a sɔrɔ Français ma se ka Maroc sɔrɔ ka kɛ u sago ye quoi
i m'a faamu français fana k'u tenter kosɛbɛ u ma se k'a kɛ donc maintenant pour que u bɛ se ka Maroc sɔrɔ sisan u ye mun kɛ u taara anglais nɔfɛ anglais ka far'u kan sisan nɔ pour que olu ka Maroc sɔrɔ o la u bɛ fara anglais kan ka Égypte dayɛlɛ anglais ye o kɛlen allemand ko ok d'accord o tɛ ka dɔn donc aw b'a tila anw tɛ fɛn sɔrɔ la donc aw de bɛna fanga sɔrɔ allemand fana nan'u positionner sisan nɔ k'a fɔ k'u bɛna ninnu bali donc u taara allemand fana négocier non d'accord problème t'a la a ye sɔn an ka Maroc fɛ n'an sera ka Maroc sɔrɔ sisan nɔ an bɛ Cameroun fan ninnu fɛn ninnu an bɛ dɔ di aw fana ma ye donc olu fana sɔrɔ pour que u bɛ se ka Maroc sɔrɔ sisan i m'a faamu donc maintenant n'o kɛra sisan n'a sera niveau dɔ la o tɛ histoire kɔnɔ n'a sera niveau dɔ la sisan nɔ ni problème donna Allemagne ka Cameroun ko la a bɛ mun kɛ ani France bɛna kɛlɛ don parce que an na waati an bɛnna gâteau kan k'an b'a tila cogo min na e y'i ta e y'o dun turu sera ne ma ne ma fɛn sɔrɔ donc Allemand minnu bɛ troupe in kɔnɔ yan nɔ Portugais minnu b'a kɔnɔ fɛn u bɛɛ bɛ yan nɔ nin système sugu ninnu de kan i m'a faamu pari bolo caman de don donc u b'a fili bi Mali la yan olu bɛ taa kunbɛn fan wɛrɛ fɛ donc France b'a kɛ n'a fɔ non olu ni Europe nana de kana Mali de ma alors que u nakun ye min ye bɛɛ bɛ taa ta yɔrɔ dɔ la quoi donc maintenant o furugufurugu m'u ni ɲɔgɔn cɛ u ɲɛ b'a la nin bɛ ka taga cogo min na n'olu m'u jantu yɛrɛ la non seulement France tɔgɔ bɛ ka tiɲɛ France man bɛ ka goya France ka mangoya bɛna yɛlɛ olu kan alors que olu mago tɛ ka ɲɛ togo sugu dɔ la donc olu bɛna essayer ka u yɛrɛ ta donc an bɛ min na o ye France de taara Allemagne nɔfɛ ka na France de taara Portugal nɔfɛ ka na France de taara a nana ni jamana dɔ a jamana sɔrɔsi bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ 300 kan ani Espagne i m'a faamu ale de nana ni olu bɛɛ alors Mali min ye indépendant Mali min ye jamana ye ko a ka indépendance b'a bolo ou le problème ni Mali fana ko ale bɛ taga Russie nɔfɛ gɛlɛya bɛ gɛlɛya mankan tɛ ka k'a la mais a gɛlɛya ye jumɛn o ye c'est à dire comment dirais-je là an bɛ fɛ ka ninnu to an ka mara kɔnɔ diyagoya la i m'a faamu n'a ye fiɲɛ bɔda d'u ma ni Mali kɛlɛ in banna sisan nɔ a bɛ gɛlɛya caman lase France ma parce que France sera Mali gɛlɛya in sababuya la ka gɛrɛntɛ ka a bolo da Mali fɛn caman kan imaginez que en 2015 ou bien 2016 ni Mali tun tɛ crise kɔnɔna la Yves Le Drian tun bɛ se ka IBK obligé a ka passeport marché d'a den ma tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn a kun tɛ se k'o kɛ o Mali tun bɛ gɛlɛya min kɔnɔ n'o tɛ fɛn caman ba bɛ yen o bɛ k'a sɔrɔ est ce que France tun bɛ se ka kɛlɛ sɔrɔ k'a sago k'a la ka taa aéroport pisiw dilan yɔrɔ min ka d'a ye ni gɛlɛya kun tɛ est ce que France tun bɛ se ka Mali espace aérien utiliser cogo min ka d'a ye ni gɛlɛya kun tɛ est ce que France tun b'a fɔ ko ale tun bɛ taga Mali kunkanko kuma fɔ cogo min a kun tɛ se k'a kɛ maintenant gɛlɛya in kɛra sababu ye France bɛ nin bɛɛ sɔrɔ a bɛ a ka mɔgɔw nafa n'a a b'a yɛrɛ nafa ni Ndiri n'i ko ko gɛlɛya est ce que gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo est ce que ɲɛmɔgɔw fana faso kanu tun dusukun na est ce que o tɛ sinon IBK tun bɛ gɛlɛya kɛlɛ min kɔnɔ ne bolo a mana kɛ cogo o cogo lui quand même il a été élu par le peuple mais Assimi ninnu nana fanga la cogo min na France président yɛrɛ ko ko c'est à dire un pouvoir illégal et illégitime mais malgré tout Assimi ninnu ka se ka nin baaraba in kɛ ne ma se ka o yɔrɔ de faamu Assimi ni France jɛra mun ma aw ma jɛ fɛn ma a sɔnna fɛn o tɛ o yanni Assimi ka kɛ président ani France jɛra mun ma foyi yanni IBK ka kɛ président nka ni France jɛra ko dɔ de ma f'u bɛ taa u b'u disi gosi ko international socialisme donc i b'a fɛ k'a fɔ a bɛ France jɛkulu dɔw la ye u camanba bɛ yen u bɛ France jɛkulu dɔw la ye i m'a faamu o ni France yɛrɛ baaraba kɛ pour que a dɔw bɛ kɛ président ye dɔw bɛ yen nɔ olu n tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɔw bɛ yen nɔ olu denkɛw France bi vol spécial affrété olu ye jamana in kɔnɔ hali sini olu bɛ kɛ donc n'i ko k'i b'a kɛ cogo dɔ la dɔrɔn bi n'i b'a kɛ cogo dɔ la tɛ dɛ olu ka Mali tɛ dɛ olu ka intérêt de ye kelen olu ye français de i m'a faamu a bɛna fɔ n delila ka baro dɔ bi yan nɔ c'est à dire jɔnya waati maître comment dire la jɔn ka maître ni maître ba yɛrɛ bɛ yen quoi u bɛ jɔn dɔ ta k'o bila jɔn tɔw kunna sisan nɔ quoi mais ale ni jɔn ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka surun quoi dulokitɔ bɛ d'ale ma dumunitɔ bɛ di ale ma ale bɛ si yen fɛ ale fana ka fisa ni tɔ ye ale fana ka fisa ni tɔ ye quoi donc ale ni ɲɛmɔgɔ in bolo bɛ ɲɔgɔn bolo i b'a sɔrɔ jɔn de ka ca matigi kɔni ma ou bien jɔn de ka ca ni jɔn murutira matigi bolo tile kelen baara dɔrɔn de don donc pour que jɔn kana na muruti matigi bolo ale ka baara ye jumɛn ale bɛ tɔw minɛ k'u tindi diyagoya la k'u di matigi ma parce que ale ka hɛrɛ ni matigi hɛrɛ donc o ɲɔgɔnna caman de bɛ yen nɔ olu bɛ France ka intérêt de défend parce que France bɛ fitinin min d'olu ma ni France y'an ka temps suɲɛ a bɛ dɔrɔmɛ 2 di olu ma ale bɛ taa ni seegin donc an tɔw bɛ to kɔngɔ la yan nɔ donc o mɔgɔ minnu bɛ yen olu tɛ se ka gɛlɛma fɔ France ye parce que u ni France jɛra ka saliku caman kɛ ɲɔgɔn fɛ n t'a dɔn ni hakili b'a la affaire Tomingo kuma wulila yan nɔ waati dɔ la je me rappelle a y'a sɔrɔ IBK taara fɔ Nations Unies tribunal la ko je ne négocie pas a ye terme dɔ de utiliser voilà ko il faut que les interférences cessent a y'a fɔ tan ni cɛya ye
kuma ye mɔgɔ dɔ n'i ko il faut que les interférences cessent oui tubabu na kɔrɔ de b'a la mɔgɔ ye mɔgɔ dɔ ko kuma kɔrɔ jumɛn ko mɔgɔ minnu ka to ka na don k'a fɔ k'u bɛ ko bɛ ko kuma fɔ k'o ka jɔ alors bɛɛ b'a dɔn ni faransi de kun don kuma caman fɔ ka ca o ka tɛ négocier ni marifatigi an bɛ ma tɛmɛ tile damadɔni kan dɔrɔn u ye veste ko Tomi ye veste dɔ di dɔ ma a ye nin kɛ a ye nin kɛ dɔrɔn i bɛ ka fari faga donc u camanba de bɛ yen nɔ minnu ni sira faransi ɲɛ parce que u jɛra ka fɛn dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ yen nɔ olu ni faransi jɛra ka rébellion kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ yen nɔ olu tun bɛ Bamako yan nɔ mais faransi tun b'olu bila ka rébellion financer dɔw tun ye intermédiaire ni faransi ni terroristes ni ɲɔgɔn cɛ donc u ye tiɲɛni caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc olu bɛ siran faransi ɲɛ mais Diri an ma min faamu min bonyana ne hakili ma kosɛbɛ Assimi ka nouvelle a ka vœu de nouvelle an ani religieux ka rencontre la a y'a fɔ diɲɛ bɛɛ dafalen ɲɛna diɲɛ bɛɛ y'a Assimi ka kuma mɛn sa discours bɛɛ lajɛlen ma tɛmɛ 7 minutes kan mais n bɛ se k'a fɔ ni n y'a fɔ cogo dɔ la mɔgɔw bɛ na kuma dɔ fɔ mais depuis Ala ka ne da ne ma deli k'a ye fɔlɔ ko jamana marabaga dɔ discours dɔ kɛ discours min ye ne diya ka Assimi ka nin discours bɔ jigisigi kuma min b'a kɔnɔ a ko a ka discours la a ko olu ka ko depuis démocratie nana Mali la fo bi olu ka nin kalo damadamanin kɔnɔ k'olu ye kɛlɛkɛminɛn min san ko démocratie nana bi cɛ ko fanga foyi ma tɛmɛ ko min sera a kɛlɛkɛminɛn san kelen kɔnɔ bon IBK ka taa waati IBK ko an ma an tun bɛ min mɛn diɲɛma da maliyɛnw da IBK dɛmɛbagaw da o tun ye de ko embargo de bɛ Mali kan ko Mali de se ka kɛlɛkɛminɛn san ko faransi de bɛ Mali bali ka kɛlɛkɛminɛn san est ce que Assimi ka nin kuma in kuma caman bɛ Assimi kɔnɔ dɛ non embargo tun bɛ yen mais c'est à dire ŋaniya bɛ baara bɛɛ kɛ oui ninnu ni volonté b'i la ka baara kɛ i bɛ se k'a kɛ ninnu ye embargo contourné de t'a dɔn ni hakili b'a la avion ninnu jiginna Mali la don min na hélico 4 jiginna Mali la don min na o don de embargo jɛkulu dɔ tun sigilen don ko ka Mali contrôler arme ko ninnu fɛn ninnu na pour que ka Mali sanctionner o jɛkulu in ka mandat tun kan ka renouveler o don pour que o mandat kana renouveler comme a y'a sɔrɔ o de la mɔgɔ bɛ ɲinɛ fɛn caman kɔ ni ne tora ka mɔgɔ ka kuma dɔ fɔ Irisi la ça me fait rire waati dɔ la quoi i m'a faamu i b'a dɔn droit de veto bɛ Irisi bolo Irisi ni Chinois de ye ninnu nana ka na projet présenter ko ka o commission min sigilen don ka Mali vérifier an ka marifa sanko ni fɛnw na ani sanction ko la ko a mandat renouveler donc u nana projet présenter a kun kan ka voter jeudi min na ni an ka avion nana o jeudi min na Irisi y'a bloqué o don i m'a faamu donc u y'o o mandat bloqué donc n'o mandat bloqué sa jɔn bɛna Mali contrôler jɔn bɛna Mali embargo ni fɛn jɔn bɛna a kuma kɛ a kuma kɛla ten donc u y'o bloqué don min na u sɔrɔla ka armes livrer et jusqu'à présent o mandat ma renouveler fɔ mais o kun tɛ se ka kɛ f'a ka sɔrɔ an ni Irisi da bɛ file kelen na donc o de la jamana ni se tɛ jamana min ye e ka se ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ i ni mɔgɔ min bɛ baara kɛ se dɔɔni bɛ mɔgɔ min ye donc même sur le plan diplomatique a bɛ se ka i dɛmɛ fɛn caman na par exemple ni an ni Irisi kun man di an ni Chinois kun man di san b'a sɔrɔ crise san b'a sɔrɔ Assimi y'a to faransi ta la o ou bien san b'a sɔrɔ Assimi tɛ yen o parce que sanction kun bɛna bin de i b'a fɔ ko sanji kisɛ mais n'u mununa ka don togo togo k'u bɛ taga ni sanction ye Nations Unies na ni Chinois m'u opposé Irisiw bɛ u opposé donc maintenant fɛn min ye IBK ka yɔrɔ ye marifa sanko a waati filɛ na i m'a faamu Assimi ye sɔrɔdasi ale bɛ fanga la IBK ye civil a bɛ fanga la n t'a dɔn ni i hakili bɛ IBK ka kuma dɔ la ko Kati ne sera plus non a y'a fɔ voilà ko Kati tɛ Bamako lasiran tuguni donc pour que Kati kana na Bamako lasiran qu'est-ce qu'il faut faire il faut que i ka Kati fanga dɔgɔya kɛ i bɛ Kati sɔrɔdasi fanga dɔgɔya ni jumɛn a y'o fɔ bɛɛ ɲɛna voilà i bɛ sɔrɔdasi fanga dɔgɔya ni jumɛn sɔrɔdasi fanga ti dɔwɛrɛ marifa kɔ donc marifa ninnu minɛw la voilà donc n'i ye marifa dɔgɔya sɔrɔdasi bolo kɔni i b'a fanga dɔgɔya donc o tout arrangé surtout u delila k'a fɔ n t'a dɔn politicien dɔ delila k'a fɔ na ko une armée forte est une menace pour la démocratie i m'a faamu donc ka olu to fanga la olu bɛ siran comment dire premièrement u bɛ siran coup d'état kana k'u la deuxièmement u bɛ siran sɔrɔdasiw ɲɛ troisièmement c'est à dire kɛlɛ yɛrɛ tɛ u ka volonté ye quoi parce que olu halisa u bɛ calcul politicien de kɔnɔna la quoi n'an taara k'an bɛna kɛlɛ kɛ n'an sera ninnu ma u bɛna kɛ cogo di n'an sera ninnu ma u bɛna kɛ cogo di donc toujours quoi kɛlɛ ka to senna quoi kɛlɛ bani ban u bɛna kɛ n'a fɔ sini an bɛna ban sinikɛnɛ an bɛna ban a tɛna ban a juguman yɔrɔ ye jumɛn tuguni c'est à dire hali mɔgɔ kun t'u bolo mɔgɔ min bɛ taa marifa yɛrɛ san bilen Blende ko carton ko kumaw kɛra yan an ye hélico sɔrɔ yan nɔ hélico fiyentɔw olu bɛ nana mun nana n'a ye parce que mɔgɔ dɔw bɛ sɛbɛ la jamana ko la dɔw bɛ kulonkɛ la hélico ninnu bɛ pan hali mɔgɔ t'u bin yɔrɔ dɔn kɛlɛ yɛrɛ dala ka bin Kati fɛn na a wulila dɔrɔn a binna ayi comment dire la ka taa a bɛna fɔ i ka tɔn faga fɛn ninnu bɛ gaziw don bon u nana n'o hélico sugu donc imagine n'a fɔra ko ka taa minɛn san fana de bɛ yen nɔ i bɛ taga minɛn ɲumanw de san ka taa minɛn san ni volonté ani kɛlɛ bɛ se ka kɛ ni minɛn min mais ka taa minɛn san politiquement pour que a ka bɔ télé la dɔrɔn ko ne taara avion san
politiquement pour que bɛ se ka retomber sɔrɔ ninnu dun filɛ nin ye olu to o kɔnɔna la olu nana gɛlɛya dɔ de kɔnɔna na u bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ pour que ka gɛlɛya ba donc volonté min b'u la fɛn caman bɛ yen nɔ Sidibe a fɔ man nɔgɔ plateau sanfɛ parce que ni k'i bɛ kuma dɔ fɔ i b'a bɛɛ tiɲɛ parce que an bɛ kɛlɛ la jugu b'an non an bɛ kɛlɛ la mais ka se ka c'est à dire information kun ye min ye i b'a dɔn jamana mana kɛ cogo cogo c'est à dire n y'o de fɔ adamaden bɛ dumuni kɛ cogo min na ka balo ka ji min ka balo c'est à dire hakili bɛ balo kunnafoni sanuman de la bon ni nin fɔra fasodenw k'a dɔn k'a fɔ transition bɛ ka baara min kɛ fasodenw ka se k'a dɔn parce que ni Assimi sɔnna ka jɔ k'a fɔ politicien a bɛɛ balolen don malien caman de bɛ yen bi i bɛ k'a ka fanga kɛra mun ɲɛna Musa ka fanga kɛra mun ɲɛna ATT ka fanga kɛra mun ɲɛna fo ka taa se Aya ni Joguna ninnu ma ani Alpha ka fanga pour que yɛrɛ ka k'olu ka nin kalo damadamanin kɔnɔ ko olu ye kɛlɛkɛminɛn min san ko depuis démocratie nana fo bi ko fanga foyi ma tami min sera k'o kɛlɛkɛminɛn san kɛnɛ kɔnɔ bon bɛɛ lajɛlen dun fana ɲɛ b'a la bi non pour que i k'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ ko a ye kuma min fɔ discours gansan tɛ opération min filɛ nin ka kan ka jamana kɔnɔna la m'a fɔ n ko a opération ma deli ka mais ne mémoire la ne hakili t'a la ko nin opération ɲɔgɔn deli ka kɛ sur différents fronts comme ça rébellion ninnu fɛn ninnu kun wula i b'a sɔrɔ an n'u ka mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ de la mais ka e ka jateminɛ ka plateau dɔgɔ in bɛɛ ta ka tila ka Masina zone ninnu fara ka na Jɛnɛyafan ninnu fɛn ninnu fɛ opération bɛ ka kɛ fan bɛɛ de fɛ fan bɛɛ sisan kɔni façon simultanée et puis a bɛɛ bɛ ka kɛ réussite quoi a bɛɛ mɔgɔ bɛ k'a fɔ non ça va non ça va non ça va fɔlɔ i b'a sɔrɔ n'u kun bɛ yan fɛ n'a y'u wele ka dɛsɛ yen fɛ o tɛ na parce que o b'a sɔrɔ concentré mais i bɛ k'a ka taa waati i b'a dɔn min tun bɛ ne yɛrɛ kamana gan kosɛbɛ n k'o tun ye de o tun bɛ n'an ka kan de gosi ka kan gosi ka tila ka kɛlɛkɛminɛnw cɛ ka bɔ kan kɔnɔ ka taga n'a ye tuguni parce que an kun kelen i b'a dɔn mais o de tɛ ka kɛ sisan ne bɛ yɛrɛ ɲininka o tuma mun de tun bɛ o juste quoi ne ma se k'o de faamu n'an ka fɛn dɔ f'i ye sa Sidibe peut-être une révélation i b'a dɔn o kun bɛ c'est à dire an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔ tun b'u jigi da Faransi kan renseignement na an ka jamana ɲɛmɔgɔ dɔ tun b'u jigi da Faransi kan comment dirais la tɔgɔ bolo filɛ n kɔnɔna na renfort la i m'a faamu ani an ka jamana ɲɛmɔgɔ tun bɛ fɛn dɔ kɛ c'était très grave o ye jumɛn pour que k'a yira mɔgɔw la dɔrɔn ko an bɛ ka sɔrɔsiw bila ka taga terrain kan u bɛ taga unité damadɔni ta ka t'o bila dugu isolélen dɔ la i b'a sɔrɔ u ni mɔgɔw ka jan ɲɔgɔn na u yɛrɛ dama tɛ hali u yɛrɛ dama yɛrɛ lakanani u tɛ se k'o kɛ fɔlɔ quoi e bɛ taga mɔgɔ 20 ou bien mɔgɔ 15 ou bien mɔgɔ 30 bila yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ ka taa fɔ télé ni radio la k'e k'an sigi yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ mɔgɔ si t'a kɔnɔ mɔgɔ tɛ hali ni mɔgɔ min blessera fana voilà k'i ta ka taa ni yɔrɔ ye i bɛ se ka furakɛ donc imagine comment dirais la mɔgɔ 80 mɔgɔ 40 mɔgɔ 50 e bɛ t'o bila yɔrɔ dɔ la donc ni terroriste ninnu dun min na kɛlɛ la o waati ninnu na u b'u ka force bɛ concentrer yɔrɔ dɔ kan sisan mɔgɔ 80 bɛ yan avion t'u bolo foyi t'u bolo aw taara u kan ni mɔgɔ 400 ou bien mɔgɔ 500 ye donc u bɛ taga o gosiliba kɛ o b'a sɔrɔ an ka mɔgɔ kelen k'u sigi k'u jigi da Faransɛw kan ko Faransi avion bɛna nalen ou bien ko ni u bɛna gɛrɛbɛ Faransɛw bɛna na renseignement d'a ma u bɛ taa ka na taa fanga base attaquer Faransɛw tɛ renseignement di deuxièmement u bɛ taa ka taa attaquer kɛ fo ka segin fo le lendemain Faransɛw tɛ na i m'a faamu maintenant sisan nin bɛɛ de falenna n t'a dɔn n'i bɔra a kalama Faransi ye kunun bɛɛ kɛ sɔni mɔgɔrɔnin na ko MINUSMA avion de ko k'a bɛ taa Tɔnbɔkutu na k'an ka mɔgɔw ma sɔn oui i bɛ pan kunna parce que fɔlɔ u kun bɛ don an ka kan kɔnɔ cogo min ka d'u ye u bɛ bɔ cogo min ka d'u ye mais an ka mɔgɔw kun tɛ se ka don u ka kan kɔnɔ i m'a faamu donc u bɛ taa mun ɲini an ka kan kɔnɔ mais ko kabako dan u bɛ taa mun ɲini u bɛ don cogo min ka d'u ye u bɛ bɔ cogo min ka d'u ye et puis n'an ka mɔgɔw kun mɔgɔ jɔr'u la u bɛ wele u bɛ na fɔ sini sɔgɔma o y'a sɔrɔ tiɲɛni kɛra ka ban tiɲɛnikɛlaw kɔni y'u profiter o yɔrɔ ka d'u ye u taara yen nɔ donc maintenant o système ninnu bɛɛ de falenna fɔlɔ donc an ka mɔgɔ ninnu nalen u ye min kɛ fɔlɔ o ye jumɛn fo lakanakɛla yɛrɛ ka se k'a yɛrɛ lakana fɔlɔ yan'a ka se ka mɔgɔ wɛrɛ lakana donc an ka kan o kan bɛ yen sɔrɔsiw bɛ daga yɔrɔ la il faut que olu yɛrɛ ka sécurité ka garanti fɔlɔ pour que u bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ sécuriser donc u ye o kan fɛn fɛn bɛ yen nɔ base fɛn fɛn bɛ yen nɔ poste fɛn fɛn bɛ yen nɔ ka bɛɛ lajɛlen dɔ bɛɛ sécurité renforcer deuxièmement ka tila ka caman fara renseignement kan sisan nɔ quoi donc i m'a ye o kɛlen sisan nɔ terroriste ka mouvement a gɛlɛyara kosɛbɛ quoi parce que i tɛ se ka mɔgɔ 500 mɔgɔ 400 ta k'i bɛ taa attaquer kɛ fo a ka sɔrɔ i taara ka sɔrɔ i ma se a tigi ma quoi sinon n'u bɔra a kalama joona donc à chaque fois que ni terroriste y'a essayer k'u bɛ rassemblement kɛ ko ka mouvement kɛ avion bɛ t'u gosi à chaque fois n'u y'a essayer k'u fara ɲɔgɔn k'u bɛ taga mouvement kɛ avion bɛ t'u gosi donc par fini u ye rassemblement ba ninnu dabila sisan donc u bɛ mun kɛ o ye attaque sporadique ninnu ye ka taga yɔrɔnin fitinin ka taa marifa ci yɔrɔ dɔ la ou bien ka to ka boli o de la i b'a ye poste minnu isolélen don dɔɔnin u taa u attaquer o la pourquoi parce que u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tuguni ka taga attaque bɔ kɛ yɔrɔ nin na donc sisan pour que u bɛ se ka bouger sisan u bɛ taga i b'a sɔrɔ an bɛ ACI Lafiyabugu Jikɔrɔni donc maintenant u bɛ fɛ ka taga comment dirais la Kanajigila ou bien u bɛ fɛ ka taga Mamaribugu qu'est-ce qu'ils font i b'a sɔrɔ Wɛnzɛn sisan nɔ armes bɛ Wɛnzɛn donc mɔgɔ 2 bɛ bɔ Mamaribugu mɔgɔ 2 bɛ bɔ Jikɔrɔni
mɔgɔ fila bɛ bɔ ACI la mɔgɔ fila bɛ bɔ Lafiyabugu o tɛ mɔgɔ 10 ye u tɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ donc olu bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Ouagouza sisan nɔ quoi et en quelque temps u bɛ assaut lancé Mamadou contre la quoi papa ni riposte kɛra dɔrɔn u bɛ boli ka segin ka na arme ninnu don yan et puis après u bɛ disperser n'i ko k'i b'u fila minɛ ou bien kelen bolitɔla minɛ u bɛ sɔrɔ ka taa fɔ RF ni fɛnw na k'a bɛ ka exaction kɛ k'a bɛ ka taga baga mɔgɔ dɔ ma k'u minɛ k'a sɔrɔ k'u ma kɛlɛ kɛ alors qu'en réalité kɛlɛkɛlaw de don quoi mais u ka stratégie de falenna u ye stratégie de falen sa donc o de ni bɛɛ kɛra sababu sisan nɔ k'an ka armée renforcer kosɛbɛ ka caman bɔ mɔgɔ ninnu ka capacité la ensuite i y'a ye kɔsɛbɛ na u ka commencer ka na kita yanfan ninnu ni ɲɛna yanfan ninnu fɛn ninnu fɛ u bɛ système wɛrɛw utiliser c'est quoi c'est mercenariat u b'o kɛ quoi ni u yɛrɛ tɛ se ka taga yɔrɔ min na sisan i kɔni b'a dɔn kɔni an bɛ jamana min kɔnɔ sisan nɔ mɔgɔ ni gɛlɛn ka ca quoi mɔgɔ ni gɛlɛn ka ca mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ tulonkɛ la u marifa ci ɲɔgɔn na kɔni kuma tɛ k'a fɔ ko donc u bɛ sous-traitance kɛ ni dɔ ye u bɛ vagabond dɔw recruter yɔrɔ dɔw la sisan i m'a faamu dugu yɛrɛ kɔnɔ u bɛ vagabond dɔw recruter ale bɛ taga poste mɔgɔ waati min na ni jama ka ca ou bien waati min na n'a b'a dɔn ko sunɔgɔbakɛla bɛ yen u mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 bɛ taga papa et puis il y a des armes dɔw bɛ yen nɔ n'olu cira dɔrɔn a bɛ tasuma de bɔ quoi a ye moto sɔrɔ a ye mobile sɔrɔ a ye so sɔrɔ a b'a jeni quoi voilà kɛlɛ juguyara kɛlɛ ma juguya olu bɛ jeni de kɛ quoi donc maintenant papa moto jenina fɛn jenina et puis u taara donc mɔgɔ b'a fɔ u nana nin yɔrɔ attaquer u nana nin yɔrɔ attaquer mais o y'a sɔrɔ u fanga dɔgɔyara mais u passera duguma sira ni fɛn ninnu fɛ donc surtout a ka gɛlɛn u bolo u ka sigiyɔrɔ yɛrɛ la sa i b'a dɔn u kun nana ka na u base centre na kosɛbɛ yɛrɛ quoi Masina ni Koro ni Bankasi u kun taara u sinsin yen nɔ kosɛbɛ quoi donc maintenant sisan u ka ni minnu bɛ yen u kɛlen don ka ɲa minnu da yen nɔ o yɔrɔ ninnu de bɛ ka démanteler sisan nɔ quoi donc c'est comme si n'u sɔmina sisan k'a fɔ ko armée kun b'u ka yan nɔ donc u bɛ fɛɛrɛ kɛ sisan nɔ quoi u yɛrɛ b'a dɔn ni armée y'u sɔrɔ yan nɔ a bɛna kɛ tiɲɛni ye quoi donc u bɛ mun kɛ u b'a essayer ka armée disperser sisan nɔ ka armée attirer ka taga n'a ye front wɛrɛ la donc i b'a ye au delà de Bankas ou bien de Bayangara hop u bɛna na attaque dɔ kɛ fo ɲɛna donc au lieu que force ka concentrer yan fɛ peut-être ni maliyɛnw ka mankan cayara ni ou bien ni dugulamɔgɔ yɛrɛ wulila k'u bɛ révolter armée sera obligée k'a fɔ k'a bɛna na dispositif allégé yen fɛ k'o ka na ni fɛn dɔ fɛ donc entre temps ninnu b'u pousser ka taga ɲɛfɛ ou bien u b'u ka base renforcer quoi donc ni stratégie ninnu caman bɛ u b'a utiliser et puis armée ni stratégie caman faamu et puis sisan cohésion ba fana bɛ an ka sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ sisan sur le terrain parce que waati dɔw la i b'a sɔrɔ corps damadɔnin bɛ yen nɔ sur le terrain i b'a sɔrɔ u tɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ nin ka commandement b'a bolo nin ka commandement b'a bolo parce que i b'a sɔrɔ président masurunamɔgɔ dɔ bɛ fɛn dɔ la a b'a essayer non sisan nɔ nin fɛn ninnu caman de tununa an ka armée kɔnɔna la donc sisan u bɛ kan kelen fɔ u engagélen don minɛn b'u bolo u déterminelen don alors que fɔlɔ tulonkɛba de tun bɛ yen nɔ quoi il y avait tellement de chevauchement président bɛ taa a bɛ mɔgɔ dɔ ta a yɛrɛ b'a dɔn a man kan tɛ k'o bila yan na a b'o bila yen o yɛrɛ dɔw yɛrɛ tun b'u to commandement na u tɛ taa terrain kan. D'accord Diri ni an bɔra o yɔrɔ la bɛɛ ko k'a fɔ aw ka wulikajɔ fanba tun ye CEDEAO ko fana ye bon Mali dun bɛ yɔrɔ min na bi c'est-à-dire le Mali est entre le marteau et l'enclume o ye CEDEAO wagati min na fasodenw nalen don k'i sigi k'a fɔ ko CEDEAO ka sommet k'a ka se ka kɛ an sigilen don k'o jaabi kɔnɔ wagati kelen na dɔw fana bɛ Mali kɔnɔ ko malidenw de don olu fana bɛ wulikajɔ de la k'olu bɛ manifestation kɛ ko fo jamana bɛ yɔrɔ min na bi ko transition sɛgɛnko kuma min yɛrɛ fɔra dɔrɔn k'olu t'a fɛ ka sɛgɛnko kuma yɛrɛ de mɛn ko sɛgɛnko kuma k'a ka bila pewu yala Diri aw ka wulikajɔ bɛ na kɛ mun de ye bi ni CEDEAO nana ka na Mali suspend sanction dɔw fara Mali ka sanction kan bi ala ka an kisi a ma aw ka wulikajɔ jumɛn de b'aw bolo contre la CEDEAO en même temps a bɛ na wulikajɔ jumɛn wɛrɛw de kɛ tuguni min bɛ se k'a to a ye baara min kɛ ka baara in ka se ka a to senna. D'abord n bɛ wuli ka bɔ yan nɔ comment dire la bi yɛrɛ bɛɛ an bɛ Baginda an bɛna taga fɛn caman fɔ mais an bɛna na fɛn minnu fɔ n tɛna n'o fɔ fɔlɔ mais vous savez CEDEAO ko ni mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ yan nɔ fɛn dɔ don a ye moment donné diɲɛlatigɛ la il faut que i yɛrɛ ka hɛrɛ kama i ka se i dusu la waati dɔ la c'est-à-dire i yɛrɛ ka hɛrɛ kama tasaraw bɛ yen nɔ i man kan tɛ k'a fɔ k'i bɛ tasara diyagoya la i yɛrɛ ka hɛrɛ kama ka na fɛn dɔ ɲini waati dɔ la ko f'i k'a sɔrɔ sisan quoi kɛlɛ dɔw bɛ senna jamana in kɔnɔ sisan a jateminɛ sisan ka i bɛ k'a to fanga la jɔn de tun b'a kɛrɛfɛ olu dɔnnen don olu dɔnnen don voilà donc olu dɔnnen don donc dɔw m'a digérer halisa k'a fɔ ko olu bɔra fanga la donc olu bɛ mouvement na olu bɛ fɛnw na donc fɛn o fɛn bɛ se ka kɛ minnu ye i bɛ k'a lata pour que an b'olu sɛgɛn an b'u tɔɔrɔ alors que u t'a dɔn o sɛgɛnni n'olu tɔɔrɔ k'u bɛ k'a kɛ u yɛrɛ de la u k'a kɛ jamana de la u tɛ k'a kɛ ninnu dɔrɔn na quoi donc o mɔgɔw bɛ yen mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ minnu ye kɛlɛw participer minnu ye fɛn caman participer olu yɛrɛ hakili la a man kan tɛ ka kɛ anw kɔ cogoya si la olu fana bɛ yen nɔ olu diminen don
bon dɔw bɛ yen nɔ de bonne foi hein parce que an fana Siribe an fana bɛ to ka fili o yɔrɔ ninnu na. awɔ dɔw bɛ fili la n y'o de fɔ kelen b'u la min bɛ fili kɔnɔ an fana bɛ to ka fili o yɔrɔ ninnu na n'an y'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ gɛlɛya dɔɔni quoi dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la olu bolo a man kan tɛ ka kɛ tan i m'a faamu o mɔgɔ hali n'a sɔrɔ n'o man ca kosɛbɛ olu bolo a man kan kɛ tan donc a kan ka kɛ cogo min na fo olu k'o kɛlɛ kɛ o bɛ yen an b'o olu mɔgɔ faamu mais an bɛ mun fɔ ni mɔgɔ bɛɛ ye an ka hymne national de ko si l'ennemi découvre son front au dedans ou au dehors debout sur le rempart ko ni jugu y'a kun bɔ a kɛra jamana kɔnɔna don a kɛra jamana kɔfɛla don ko an ka wuli k'an jɔ ka kɛ kogo ka don jugu ni jamana cɛ n'a fɔra ko jugu tɛ dɔwɛrɛ ye o ye mɔgɔ min bɛ fɛ ka na ni fɛn dɔ ye fɛn min bɛ se ka tɔɔrɔ se i ma o de ye jugu ye sinon mɔgɔ min bɛ na ni fɛn ye ka hɛrɛ lase ma o tɛ jugu ye dɛ mɔgɔ min bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ baara min ni a kɔlɔlɔ bɛ se i ma o de ye jugu ye alors que bi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la CEDEAO bɛ wuli ka jɔ minnu na Faransi ka leadership kɔnɔna la a bɛ na kɔlɔlɔ de lase an ka jamana ma bon mɔgɔ minnu fana bɛ ka CEDEAO jukɔrɔma tinti fo ka taga se u bɛ taga fɔ RFI kan ko CEDEAO ka position de fermeté adopté ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ko CEDEAO ka gɛrɛntɛ ta CEDEAO k'i ɲɛ kumu Mali fɛ a k'a jɔ a jɔyɔrɔ la Mali ni min ka kan ɲangini min ka ko da Mali kan nin bɛ taa bɔ Malien yɛrɛ da yɔrɔ yɔrɔ non tiɲɛ yɛrɛ la kabako don o b'a sɔrɔ c'est à dire jamana kɔni tɛ bilen jamana kanu banna hali jamanadenw yɛrɛ kanu banna peut-être dimi min b'a la a bɛ fɛ k'o de exprimer ale t'a dɔn k'a fɔ ko ni CEDEAO nana fɛn dɔw kɛ yan nɔ ni a ko a kɔlɔlɔ bɛ na a bɛ na se an bɛɛ de ma n'est-ce pas mais u bɛ fɛ ka mɔgɔw fana la siran cogo min na ka CEDEAO kɛ i n'a fɔ Ala de don ka CEDEAO kɛ i n'a fɔ ni CEDEAO ko tout yan fɛ dɔrɔn Malien bɛɛ bɛ na ça c'est faux et archi faux Siribe n delila k'a f'i ye n delila ka CEDEAO ka texte kalan yan texte tɛ CEDEAO la texte min b'a fɔ ko ka an ka wari tigɛ ou bien ka embargo sigi ou bien ka frontière datugu a texte tɛ yen texte min b'u bolo o ye jumɛn ni jamana min ye nin ko sugu ninnu kɛ an b'a sen bɔ an ka instance la ni jamana min ye nin ko sugu ninnu kɛ CEDEAO ka instance minnu bɛ yen nɔ par exemple ni mɔgɔ kan ka nommer k'u bila yen o jamana mɔgɔ ti bila yen CEDEAO ka sanction banna a tɔ bɛɛ ye bagama ye a tɔ bɛɛ ye ko jagoya ye fo ni an bɛ fɛ ka jamana jagoya jɔ waati dɔ la ka ko dɔ kɛ a la parce que a bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Faransi b'a kɔfɛ ka fɛn dɔ kɛ donc ne bɛ min fɔ Maliyɛnw dɔrɔn Maliyɛnw kana na siran CEDEAO ɲɛ an ye kɛlɛ dɔ kɛ fo ka na se niveau ma an ye sɛgɛn caman kɛ mɔgɔ an yɛrɛ bɛɛ b'a fɔ bamanankan na ko ɲani kɔ hɛrɛ hɛrɛ dɔ bɛ yen nɔ i t'a sɔrɔ fiyewu n'i ma fɛ yɛrɛma hɔrɔnya tɛ sɔrɔ ten ko i ma ɲani i ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ la n'a b'a dɔn ko n'a ye bɔgɔ k'i bɛ boli a t'i bɔgɔli dabila o f'a k'a dɔn de ko n'a y'i bɔgɔ n'a ye tɛgɛ kelen k'i la i bɛ tɛgɛ duuru k'a la hali n'i dalen don duguma i t'a to yen waati dɔ la kɛlɛ la i bɛ dɔ bin i bɛ tila k'i yɛrɛ ɲini siga t'o la voilà donc il faut que Maliyɛnw ka u yɛrɛ bila o position de kɔnɔna la nin waati an kana yira CEDEAO la k'a fɔ ko non an bɛ ka siran kɔngɔ kana minɛ minɔgɔ kana non e dun b'a dɔn laɲini tɛ se ka sabati ni degun voilà fo degun mana a jateminɛ kɛ CEDEAO filɛ ka bagabaga min kɛ Faransi ma bagabaga kɛ mais a labanna cogo di a labanna Mali ta la a labanna Mali ta la donc CEDEAO fana b'a ka bagabaga la a bɛ sɛgɛn a ka bagabaga la a bɛ tila k'a dabila parce que fɛn min bɛ yen bi na mɔgɔ caman bɛ CEDEAO kɔnɔ o bɛ question de principe dɔrɔn de kan o ye jumɛn parce que ko coup d'état de kɛra yan nɔ donc an bɛ nin fɔ ani an bɛ nin kɛ o tɛ kelen ye dɛ i m'a faamu sinon n'o tɛ a jateminɛ kɛ a ma fɔ de ko ni transition prolongera ko o bɛ yan don buru kɔnɔ a kuma fɔra yan transition prolongée o ye mun fɔ sisan u b'a fɔ ko ka na ni chronogramme de yan ɔ chronogramme talen filɛ nin ye Senghor kuma taara fɔ u ye mun kɛ u tɛ nana dɔwɛrɛ fɔ dɔrɔn CEDEAO bɛ na date dɔ dɔrɔn de di bon a ye élection kɛ kalo wɔɔrɔ kɔnɔna na ou bien a y'a kɛ san kelen kɔnɔna na CEDEAO banna u tɛna na dɔwɛrɛ ko kɔ donc ni mɔgɔ min ye i jigi da CEDEAO kan ka CEDEAO k'i ka kɛlɛkɛfɛn Assimi yɛrɛ ɲuman na ko ninnu bɛna taa k'an to yan n b'a fɔ a ka discours la o don na a y'a fɔ a ka discours la a ko bɛɛ bɛ k'a ka intérêt ɲini ko fana bɛ maliyɛndenw de ka intérêt ɲini ça ne bolo Assimi ka nin discours quoi diri ɲɔ de fɔ quoi ça ne ma deli k'a discours ɲɔgɔnna ye parce que ɲuman fɛn mana nin discours la mais k'a ka se ka dɔn non Mali kanu bɛ parce que e bɛ se k'i ta CEDEAO fɛ cogo Mali kanu b'a la e bɛ se k'i ta CEDEAO fɛ cogo di MINUSMA a mɛnna cogo o cogo MINUSMA bɛ taa ka bɔ yan a mɛnna cogo o cogo Faransi bɛ taa ka bɔ yan a mɛnna cogo o cogo Rusi bɛ taa ka bɔ yan e bɛ se k'i ta olu fɛ cogo di ko ka taga élection dɔ galaba kɛ sini an ka tila ka taga sigi coup d'état kɔnɔ tuguni quoi minnu yɛrɛ bɛ k'a fɔ sini olu de bɛ na bɔ ka marche kɛ ko élection ko namara kɛra la parce que n'u ma se ka taga n'u ka mɔgɔw ma se ka voter koro n'u ka mɔgɔw ma se ka voter Bangas n'u ka mɔgɔw ma se ka voter Masina olu de bɛ na bɔ ka fɔ tuguni ko état de élection organisé ko dugu minnu ka d'a ye a ka mɔgɔ tun bɛ dugu minnu na a y'olu la voter a ka mɔgɔ tɛ dugu minnu na k'u ma sɔn olu ka voter olu kelen na tila ka bɔ tuguni non siga t'o la ka tila k'an bila marche ni fɛnw na tuguni ça sert à quoi rien ça ne sert à rien et puis c'est à dire mɔgɔ waati dɔ la u b'a kɛ don mɔgɔ kun na comme si ni démocratie ye fait en soi de comme si ni fɛn dɔ de bilalen don fo i ka don o kɔnɔ k'i sigi jago la n'e ma don k'i sigi a kɔnɔ jago la e tɛ foyi e tɛna kɛ foyi c'est pas vrai chinois tɛ nin yan première puissance économique tɛ bi yan i bɛ démocratie ko kuma bɛ Chine yan mais u yɛrɛ sera ka tabiya dɔ bila sen na u t'a ten Arabie Saoudite filɛ nin ye u ka ɲi mais u yɛrɛ sera ka tabiya dɔ bila sen na u bɛ taa ten
Qatar nous font flâner ou yɛrɛ se ka tabiya dɔ bila sen kan u taga n'o tabiya mais pourquoi an yɛrɛ tɛ se ka tabiya dɔ bila sen kan an yɛrɛ bɛ se ka taga ni tabiya min ye n'a b'an bonya a b'an danbe bonya a b'an ka hɔrɔn bonya an ka jamana bɛ se ka développer a kan pourquoi an yɛrɛ to ka ko waati o waati an bɛ taga sigi mɔgɔ dɔ de bɛ taga soni dɔ jɔ k'a da kɛ sanfɛla fɛ ko fɔ an k'an cun kɔnɔ ka jigin ja kɔnɔ ko n'o de kɛra k'anw bɛ yɔrɔ ɲuman na u b'a fɔ démocratie contenu foyi t'a kɔnɔ mun b'a kɔnɔ foyi Faransi min b'a fɔ Faransi ka démocratie ani Américains ta tɛ kelen ye Faransi ka démocratie ani Anglais ta tɛ kelen ye donc munna anw yɛrɛ ta an ta bɛrɛ bɛn an yɛrɛ ma an bɛ se ka bɔ an yɛrɛ la cogo min na an bɛ se ka bɛn kelen dɔ donc ka taga élection de ta ka jamana fɛn bɛɛ siri élection na k'a kɛ i n'a fɔ ni élection kɛra dɔrɔn non gɛlɛya banna jamana kɔnɔna na alors que k'an to nin gɛlɛya in kɔnɔna na an ye élection caman kɛ an y'a kɛ 2013 an y'a kɛ 2018 an y'a kɛ 2020 a yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen tun bɛna laban balawu la an ka jamana kɔnɔna la donc pourquoi an t'a labɛn ka ɲɛ mais Sidibe min fana bɛ yen o ye élection waati fana o ye politicien ka sugudon waati o ye wari bɛ sɔrɔ waati awɔ sugu bɛ yen o waati u bɛ taa sugu la dɔw bɛ kɛ directeur de campagne ye olu bɛ wari caman sɔrɔ u b'o gérer dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ bila mission na olu bɛ wari caman sɔrɔ u b'o gérer dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ɲɛ b'a la jamana in filɛ nin niveau min na sisan olu tɛna se ka fanga sɔrɔ cogo si n'u ma taa fara candidat dɔ kan k'o dɛmɛ ni élection tɛ yen i bɛ candidat dɛmɛ a ka gɛlɛn donc olu bɛ kɛlɛ bɛɛ lajɛlen na pour que an bɛ taga ani dɔw fana ta ye olu y'a tila u b'a fɔ k'u bɛ chantage kɛ sɔrɔsiw la ka pression kɛ an k'a fɔ k'an tɛ pour que an bɛ wele ka place dɔ d'a ma ka place dɔ d'a ma wari dun tɛ yen furu ɲɛna ko wari tɛ yen place tɛ yen o ka taa fɛ d'accord Dirika folikan laban n ka folikan laban ye min ye ni ala sɔnna ma le 10 an bɛ kɛ kɔna cɛ Diri cɛ kɔna ninnu c'est risqué kɔna Mali yɛrɛ de bɛ risque la Sidibe cɛ kɔna ninnu cɛ anw se man dɔ yɔrɔ ninnu na fɔlɔ dɛ cɛ bon fo ni Asimu ye dɔw da an kan n bɛ fɛ an ka bɔ ka taa kɔna sisan n bɛ fɛ ka min f'i ye n bɛ fɛ ka min f'i ye Seydina Ali ko ni saya ye tiɲɛ ye cɛ man kan tɛ ka siran ka sa o kɔni kɛ o fana bon Sidibe Diri an b'a jateminɛ san wɛrɛ su tɛ sa ɲina jamais ni ala y'a dan i bɔgɔ la k'i bɛ sa Bamako foyi t'i faga kɔnɔ mais aw bɛ ka taa mun de la kɔnɔ ye aw bɛ taa mun de la kɔnɔ ye janvier 2013 kɛlɛ min kɛra kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ la o anniversaire an bɛ taga kɔnɔ an bɛ taga anniversaire tɛ dɛ donc mun b'a yɛrɛ wolo début sur les remparts de bɛ taa kɔnɔ ou bien awɔ yɛrɛ wolo début sur les remparts de bɛ taa kɔnɔ an tɛ taa anniversaire ko ye tulonkɛ de ye an bɛ taa commémoration de la dɔw fana bɛ ka i m'a faamu ko yɛrɛ nɛgɛ début dɛ ko yɛrɛ nɛgɛ début sur les remparts minnu bɛ ka fɔ yɛrɛ nɛgɛ début sur les remparts a bɛɛ bɛ taga an sɔrɔ so ka taa fɛnw fɔ an ye a bɛɛ bɛ message ci an ma donc o ye kɛnɛma kuma donc an tɛna bon vous savez le truc c'est quoi ni i lagosira waati o waati o b'a yira k'a fɔ o b'a yɛrɛ i bɛ ka progresser voilà i bɛ ka parce que i b'a dɔn Diri nin yɔrɔ in na c'est à dire n bɛ foli lase aw ka porte parole dɔ ma n'o ye Ben le cerveau ye parce que i b'a dɔn Mali kɔnɔ c'est à dire hadamaden i ni a bɛ se ka kɛ i ni mɔgɔw ka hakilina tɛ kelen ye sujet dɔw kan o ye bɛɛ lajɛlen de ka taabolo ye mais k'a fɔ ko Mali kanu tɛ Ben na nkalon dɔ quoi Ben da de y'a fɔ Kayi ɲɛna a ka meeting senfɛ u y'a ɲininka k'a fɔ ko Russie ko k'a bɛ cogo di a ye mois de janvier de fɔ mɔgɔw ɲɛna ni mɔgɔ mun hakili bɛ Ben ka kuma la Kayi a ye mois de janvier de fɔ mɔgɔw ɲɛna mais ne bolo ne hakili b'a la cogo min na bɛɛ hakili b'a la tan mais c'est à dire n'a tun kɛra cogoya wɛrɛ la min tɛ nin ye tuguni u tun bɛ bɔ n'o de ye k'a lagosi n'a ye mais Ben ko k'a fɔ ko yanni le 14 janvier cɛ ko min ye Russie ko ye k'a tiɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bange ko Russie sɔrɔsiw k'u bɛ se Mali la yan bon a dun filɛ nin ye bi bɛɛ sɔnna bi confirmation bɛ bɛɛ bolo ko Russie sɔrɔsiw bɛ Mali la yan Sidibe donc o la Ben k'a ka se ka an ye voyage dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ oui an tagatɔ la an sera yɔrɔ dɔ la ka mobili to boli la sisiba commencera ka bɔ Mali kɔnɔ ka tasuma wuli ni Ben de kun don ani camarade wɛrɛw an sera k'an débrouiller an mobili lajɔ an seginna ka na dugu dɔ la an kun bɛ ka taga yɔrɔ min na tile kelen boli de kun don quoi presque tile fila yɛrɛ an seginna ka na mɔgɔw nana mobili lajɛ bɛɛ ko non ko an ka na an tugu ka taa k'an ka segin sinon n'an taara tan c'est dangereux an donna o mobili kelen kɔnɔ ka risque ta n'o tasuma kelen ye ka o tile kelen boli in kɛ ka taga o ci na ka tila ka segin ka na Bamako juste pour que k'a yira mɔgɔw la c'est à dire waati dɔ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'an bɛ kulonkɛ la waati dɔ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'an bɛ wari ɲini na ou bien waati dɔ a bɛ kɛ mɔgɔ non mais en réalité aw yɛrɛ ni Ala cɛ a bɛ faso baara de la c'est à dire faso baara tɛ dɛ bon a kɛra faso baara a ma kɛ faso baara tɛ dɛ mais an dalen don fɛn dɔ de la quoi
i m'a faamu bon mɔgɔ dun bɛɛ bɛ sa i danna fɛn dɔ nɔfɛ i dalen don fɛn min na i bɛ sa voilà i bɛ sa o de la donc o de la waati caman mɔgɔ caman t'a faamu u b'a essayer ka fɛn caman kɛ u bɛ fɛn caman don an ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ na ni kuma caman ni fɛn caman ye i b'a ye kuma caman bɛ wuli quoi mais mɔgɔ i dalen don min na foyi t'a to i b'o bila fo don min na i k'a ye k'a fɔ ko i dalen don fɛn min na tiɲɛ yɛrɛ la o kun tɛ don min na n'an y'a dɔn k'a fɔ ko an dalen don fɛn min na n'o tɛ o don an bɛ se ka sɛgɛn sinon n'o tɛ en attendant wari wo saya wo baara wo bana an bɛ ala deli nin si kana an sigi kɔfɛ quoi surtout cɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ Bamako yan nɔ an fana an ye privilège caman sɔrɔ dɛ Sidibe an bɛ kɛ clim kɔrɔ Bamako an bɛ don mobile kɔnɔ an bɛ taa hôtel kɔnɔ an bɛ sɛw ni fɛnw dun mais an bɛ k'a fɔ k'an bɛ ka minnu ka kɛlɛ kɛ n'an tila k'a fɔ tuguni ko n'an tila k'a fɔ ko ka taga olu fɛ yen pour que k'olu hakili sigi dɔrɔn ko an bɛ siran ka taga yen donc kɔrɔ ko non non an man kan taga kɛlɛ an ma se indépendance ko ni nin kɛlɛ ko ninnu parce que nin kɛlɛ ninnu an ka président d'honneur ye Modibo Keita de Modibo Keita fagara de e b'a dɔn e ka ɲɛmɔgɔ fagara kɛlɛ min na e k'o kɛlɛ ta ka tila ka siran saya ɲɛ i bɛ ka nkalon tigɛ i yɛrɛ dɛ parce que nin kɛlɛ an t'an dogo mɔgɔ la dɛ an b'a dɔn k'a fɔ ko saya b'a la bana b'a la fɛn bɛɛ lajɛlen b'a la a bɛɛ b'a la o Asimu ma saya de ta ka n'a sigi yan seliba don dɔ m'a fɔ k'a bɛna a kantigɛ Sako a tilala Sako fila la parce que don min u bɛ fanga minɛ Laji Burama la a don kelen u bɛɛ tun bɛ se ka sa ka bɔ la ka tila ka na tuguni o dɔw tun b'a fɛ k'i kantigɛ Salidon yɛrɛ ka bɔ bɛɛ la c'est-à-dire i b'a dɔn a ye risque ta façon in kama Faransi ye président hakɛ min faga a ka bi président a bi ɲɛmɔgɔ 30 bɔ farafinna yan a m'u faga dɔwɛrɛ la koyi k'u bɛ fɛ ka don ale n'a ka hɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ farafinna u bɛ fɛ ka farafinna bɔ jɔn la bon d'accord Kona ko in message bon an bɛ taga Kona le 10 an bɛna conférence parce que an kan ka bɔ le 17 le 17 janvier an tila Menaka de ko in bɛɛ daminɛna 17 janvier dɔ fɛ Menaka crise in yɛrɛ rebellion ninnu fɛ mais a ko kɔni kɛ ɲaŋinen don kosɛbɛ sinon cɛ ne ma dala cɛ a ma nɔgɔn ne diri jumɛn ne ma nɔgɔn cɛ c'est-à-dire microtigi ninnu cɛ an bɛ gɛlɛya sɔrɔ manifestation ninnu senfɛ dɛ i yɛrɛ b'o kalama tuma dɔw la ni girin b'a la dɔrɔn a b'a fɔ sisan mɔgɔw b'u labɛn i ka minɛn bɛɛ de bɛ tiɲɛ i ka micro bɛ tiɲɛ dɔw boli k'i ka samaraw to yen dɔw bɛ taa u ka sakiw to c'est-à-dire ni yen n'a ko basigilen don a sécurité ko bɛ cogo di yala a labɛnnen don wa non sécurité bɛ yen sécurité bɛ yen mais comme sécurité 100% o ti yɔrɔ si la mais sécurité bɛ yen et puis i bɛ ka Kɔna filɛ yɔrɔ min fana o tɛ yen Kɔna sɔrɔsi ba de bɛ Kɔna i m'a faamu sɔrɔsi ba bɛ Kɔna Mopti yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan mouvement min bɛ Mopti sécurité ko nin fɛn na a ka dɔgɔ Mali fan wɛrɛ fɛ quoi bref donc o bɛɛ welelen don non an bɛ taga Kɔna le 17 o ye Bamako ta ye an bɛn'o kɛ Bamako yan nɔ le 17 boulevard la voilà le 17 an bɛna bɔli dɔ kɛ an bɛ ka programme k'a kɛ marché le 17 janvier awɔ ka bɔ place de la liberté la ka na monument de l'indépendance cɛ a bɛ ka suma o ko fɛ o kuma fɛ dɛ diri n'an ma kuma o labɔ dɛ a ma ɲi dɛ non a ma sumaya an bɛ laban bi le combien i b'a kalama ko maliyɛnw mobiliselen sigilen de don sisan n'i appelle lancer dɔrɔn mɔgɔw maliyɛnw mobiliselen sigilen parce que maliyɛnw tɛ tulonkɛ la Maliko la dɛ u ti molobaliya de la ayi an bɛ san voilà ka wele ka k'u bila manamana ko la o t'o fɛ ne yɛrɛ kɔni ne ye layidu kelen ta voilà M5 kɛlɛ kɔfɛ ne tɛ fara politicien dɔ ka politicien dɔ kɛlɛ o banna ɲɛnamaya kɔnɔ quoi ne t'o kɛ n ka ɲɛnamaya kɔnɔ tuguni quoi parce que fo bɛɛ de k'a dɔn politicien mun bɛ yen bi ko nin fanga in ka taa n'a aw ye nin dɛmɛ ka fanga in na taga mɔgɔ kelen mun bɛ gouvernement kɔnɔ n'olu bɔra olu bɛ tila ka nin kɛlɛ kelen ɲɔgɔnna de kɛ donc c'est à dire politicien m'a fɔ a bɛɛ mais a fanba t'a Maliko tɛ quoi i bɛ depuis waati jumɛn fo sisan i b'anw ye Maliko kuma kɛlɛ Faransi ko kɛlɛ ani n'an ni CEDEAO bɛ ɲɔgɔn na ani Faransi bɛ ɲɔgɔn na sinon jɔyɔrɔ ko kɛlɛ ninnu fɛn ninnu o ka dɔgɔ an ka kɛlɛ la kosɛbɛ d'accord i ka foli ka laban voilà foli ka laban ye min ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Kɔna le 10 le 17 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ comment dire là parce que an kan ka Baginda c'est avant comment dire là avant CEDEAO Kɔna c'est après CEDEAO parce que CEDEAO bɛ sigi dimanche de donc lundi an bɛ CEDEAO jaabi Kɔna le 17 n'u ye décision min ta n'a bɛnna maliyɛnw ta ma ou bien n'a ma bɛn maliyɛnw ta ma an bɛ bɔ ka u yir'u la le 17 ni Ala sɔnna ma an b'i fo ka filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo d'accord maliyɛnw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ aw ye nin tun ye aw ka émission préférée espace de vérité n bɛna ɲina Sidibe n bɛ fɛ ka ɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana comment dire la jamana ɲɛmɔgɔw fɛ surtout an ka gouvernement fɛ vous savez an bɛ guerre de la surtout nin waati in kɔnɔna na nin waati in ka kalan kosɛbɛ contre nous il y a une communication unifiée contre nous une communication unique contre nous parce que Faransi ni a ka média fɛn fɛn bɛ yen nɔ o bɛɛ kɛlen don ka communication direct tagasira kelen ta contre le Mali et il est très important également Mali gouvernement ka Mali kɔnɔ yan nɔ communicateur minnu bɛ yan nɔ a k'u fara ɲɔgɔn kan
olu fana ka direction kelen ta walasa u ka taa o direction fɛ pour que o guerre communication fana ni communication tɔ tɛ kelen élément de langage minnu kan ka taa voilà kana kɛ bɛɛ ka tigi yɛrɛ tɛ gouvernement kana na sira o wari bɔ ɲɛ voilà budget national bɛ o de kama u ka communicateurs ta k'u fara ɲɔgɔn kan i m'a faamu élément de langage minnu kan ka bɔ nin de fɔli ka ɲi nin de fɔli ma ɲi jugu b'an kɔ a bɛ fɛ ka nin de don an da an k'a fɔ mais an kan ka nin de fɔ an bɛ fɛ ka taga yen fɛ jugu bɛ fɛ k'a fɔ k'an bɛ ka taga yen fɛ donc tant que ni gouvernement m'o baara in kɛ ni bɛɛ tora i sigi ka place la i y'a faamu cogo min na i bɛ bɔ k'a fɔ ten e yɛrɛ bolo i bɛ ka ɲuman dɔ kɛ i b'a sɔrɔ i bɛ ka ca alors que olu dun sigilen bɛ yen nɔ il faut que u ko courage ta u k'o courage ta n'a sɔrɔ ni mɔgɔ min ta ye courage ta a ka courage ta ni mɔgɔ min ta ye sira a ka sira bila ni mɔgɔ min ta ye orgueil a ka orgueil bɔ a la i m'a faamu mɔgɔ min bɛ se ka min kɛ jamana kɔnɔ a bɛ se k'o de kɛ i sɔnna a ma i ma sɔn a ma n'an sigi ka n'i ka studio kɔnɔ i bɛ filɛ o ti nkalon ye o donc o ala y'o min kɛ a ye o bɛ nafa min se jamana ma an b'o de exploiter k'o kɛ jamana ye donc u ka mɔgɔw wele k'u fara ɲɔgɔn kan ka communication ɲɛnama kɛ voilà ka communication ɲɛnama kɛ jamana ye pour que an bɛ se ka bɔ guerre la o ka fisa sɔgɔma o sɔgɔma maliyɛnw kumuninba bɛ wuli ko RFI ni nkalon in danna ou bien France 24 ni nkalon in danna bon fo e ka wuli sisan e ka wuli ka taa élément de langage ɲini yɛrɛ nin fana bɛ taga ɲinɛ n'o ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan an ka communication guerre communication an k'a kɛ n'a a bɛ se ka kɛ cogo min na an ka kɛ ten k'a ɲɛ ɲɔgɔn bolo o ka fisa bɛɛ ka to i danna ka to ka kumaw ni fɛnw kɔ parce que a ye moment dɔ il faut que i ka courage sɔrɔ ka fɛn dɔ fɔ mɔgɔw b'a fɔ a bɛ wari de non non on s'en fout u ka fɛn dɔ kɛ pour que bɛɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ d'accord merci beaucoup an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ ala ka an bɛn an ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wa salam merci